Alright na, takaron sa car ato ning dilawan ang car's best nga chicharon ni Matmat. Anong dilawan na palita? Okay. Pila ni? Oh, gani. Sarap. Kana tawag ani? Kana tamarindo. No. Okay. Kani? Aha. Okay, I like that. Pan man kanang murag. Ito lang. Candy. Oh. Hindi lang. Pili ba tayo? Gawahan na lang. Marami? Gawahan na lang. Ay lang mangga dito. Taga mangga. Now, let's go. Nakapalit na may si Charon ang mga snacks nila. Ano niya? Doka pa man kaayo. Okay, so yumi ng mata. Saka sa mata? 6 now? Yeah. Ako mga alas 3 pa ko ng mata. So paway sa takadiyot. Kaya napat tayo mga 30 minutes siguro ang biyahe. Huwag sa ta. I will eat my chicken. Luckily, we survived sa pandemic. So we decided nga, dili na mo i-share mo simple nga trappings para ni sa mga sunod na mga generation. Kaya pa man sa namo. Maski ang una nilang good ka simple, ang importante, mas solid kayo ang memories nga atong mga mahimo, kuyog ang atong pamilya. Kay walay masking unsa nga butang nga makabaylo sa memories nga atong nahimo. Kini si Zayden, Aizen, Lizelle, ug ako, si Den. We make memories together. We part of us. Close my eyes and see all that we could be. No other dream I've had means a thing. Kids and a picket fence sounds good. All I need. As the years go by, we might get older, but love will grow stronger. I don't need more time to know that forever, love, you will be mine through it all. My dear, I will be yours, yeah.
Mangga pa. Oras mga kanahan. Nagbadminton sa tennis nga court. Nga naman diri pang volleyball nga mura jud siya pang badminton pod. Oras. Ay nako ni mga bata ah. Anong diha mamunga naman dito? Pang tennis man ni dire. May gipasuod mo dire. O ka ba? What's that la? Ang goto, big kayong goto. Asa ka? Kat ka? Wala mahugad diha. Ha? Dili oy. Ayaw lang. Eh pamuhi. Buguya gini yung bata ay. Kat jud. Nah. Kat jud oh. Unsa naman kadana naman kasi ibabaw. Daw na. Aizen. Uy. Daw na. Lakaw na ko. Pila score? Pila na ko score? Pila na ko na score oy. Aizen! Uy referee, pila na score? Score ni mama. Pila na score? Ha? Pila na number diha? Pila yung number? Ha? Uy! 7? Ayaw, sabang ka diha. Naunsa naman muna naman mo diri duwa oy. Energy! Energy! Ayaw! Uy, ikaw! Serve! Go! Energy! What energy si Kuya? What energy si Kuya? Okay. Moy, mahug ka ha, dili na ko. Mana mong food nga mong prepare for lunch. Kumba. Yummy! Kumba, hait na ta. Ah, dari may maniod to. Nanganto ba kay may mga huni sa ibon? Ang langaw na. Kaya nakang-eat sa rice. Mo eat lagi ta. Eat sa rice, ha? Hindi pa lang tika. Sabuni lang sana. Di. Saman. Ugas na. Bye. Wala doon sabon. Hugas sa burrito ka. Oh, kuya. Ano? Kuya, tara. Hello everyone. Today vaccine my rabbit though.
So, everyone, we're going the lavabo. Yeah, come on. Can't breathe properly. Come on, we're walking. Near naman siya sa katong net. May katong net para badminton, tennis. Yeah, it's right there. Oh, Madin here. Right there, guys. So, ako na lang. Well, I was discovering when gilumos ang plato. Everyone, I present to you the rabbit. Oh, so cute, no? Pwedeng he. Breathe deep, love. Take your time. Hang on loosely as time flies. Through all of the laughs and every tear, I never would have thought we'd make it here. Please know, wherever this life goes, this will be your home. You're never alone, my love. Remember, you're always enough. Hold on and never give up. You're never alone. Wherever this life goes, wherever this life goes. Take heart, love, through the years. Live your life free of fear. Through all of the laughs and every tear, never would have thought we'd make it here. Ay, gusto nagnaog lala, da. Here we go. Si Mama. Ano ebidensya nga mahog ka? Akala ko kaya. Sige, jump! Wala. Jump! Jump! Ala. Jump! Okay, dili na, jump! 1, 2, 3, jump! Say. Cut lagi ka. Monkey ka? Usa to yung gikanta eh. 5 little monkey. 5 little monkeys jumping on the... Ako mo siya.
Say hi sa imo mga subscriber. Hi nila. Hi. Hello ina. Hello everyone. Please like and subscribe to our YouTube channel. Bye bye. Bye-bye. Blankets. Beautiful eyes. Katawa. Katawa. Kita sa siyong katawa. Katawa. Kita sa siyong katawa. Smile, smile, smile. No, smile. Beautiful eyes. Beautiful nose. Beautiful nose. Anak. Ang nanay ko yun. Daw. Matuunta ko. Ito po, Mama. Nyawa. Okay, maak. Ay, sino maak? Ay, daw makakapag-jok-jok. Beautiful ears. Sama. Ayaw saba. Ay, saba. Natog na si mama. Dada. Natog na si mama. Ito na, Mama. Bang. Natog na yung mama. Zi, alas na pwede nito. Yes, mama. Alala. Okay, balik na ta. Bahala na si mama niya. Bye, ma. Bye, mama. Bye. Bye. Asa may batig naong ba? Oo kani kakita ko ni gahapon, abi na kog unsan. Abi gina kog tinuod nga mushroom. Kuan ra day siya, mara siya og clay. Picture lagi ta. Hindot sa day. Patanawi diha nga tree. Nadi pa na dito pa. Oh napao sa nabuta ni gaw ang mata niya nahimong mushroom. Oh napao daghan day sila nilang gibutangan ng mga tree. Ilong si kuan siya Pinocchio the lying tree. Kato kay Mr. Suabe. Kana sama na. Hiwi. Nasi ko ano sa kanang sa Pirates of the Caribbean. Awa, kanya ka ni awa creepy kay tanawon blackout ka ba? Imagine maglakaw ka dire in the night niya. Wa ka kabantay ba to kag nahimot ta. Another. Excited na kay silang maligo sa dagat. Sa sinugdanan pa lang kay bawon ako nga di advisable para sa mga bata. Kay patuon siya niya nasa daghang mangroves. Mano mga kuan koy mangrove koy. Mano siya mo protect sa mga waves. Kani mangrove trees. Mano siya mo protect sa mga big waves. Mano siya mo sangga sa waves. Tawat sa nasa koy pobia. Tabi, uy. Tabi. Tabi. Pobia. Uy, magtap. Nakoy fish nga nahian. Tabi lang. Gusto na ko maka-feel sila sa disappointment. Ipili ta ng end sa rainbow na ay pot of gold. Para ma-explain sa nako sa ilaha nga okay ra to be disappoint. Part na sa kinabuhi to be strong. See, I knew it was the right way. I wanna ligo. Sa? It's getting watery again. High tide naman. Careful, ha? This is so... Ew! There's so much holes. I don't wanna... Kasi ginuiuy. Si complain. Normal na sa rock. Wala na yung unsan. Hinay bihama. Tuwad ka ni lagubo yung samad bi. Kani nga moment naka-realize na gid sila nga di gid pwede kaliguan. Kaya wao dagko kayo ang mga bato, anay mga mangrove pa. Ako di gid silang gi-allow nga maabot ni diri nga point kay para makakita gid sila unsay status
sa sitwasyon o pwede ba silang maligo o di, para sila na yung makadecide if mo go ba sila or not. Gripo lang mo ligo. Nan mo dagat? Yes. Kunya na turn down naman na lang excitement. Tamang food trip na lang. 'Di ba? Mao nang gingon nila nga move on, find a way nga ma-divert ka instead of magmukmok ka sa disappointment. It's been a long time, but I remember it well. Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young. Oh, we were young. Now 10 years have passed and we're still locked in time. I don't take for granted the years that go by. Started with a gaze, here we remain. All of the moments collected in time, perfectly bound like your hand fists in mine. Lucky to find what we're both looking for in this life. My heart is aching, but somehow in all the right places. You make me feel like enough. I'm ever yours, I'm ever yours. My heart is racing, these tears are happiness shaking. 'Cause I know that I found love. I'm ever yours, I'm ever yours. Lo, tuwad. Unya, din nila na mo tapuson ang among video. Ayaw kalimot like and subscribe sa ato ang YouTube channel nga Team Hanoi. Aron next na to nga video mas managhan ta. Let's go. There will be 1 million of us, Joe. 1 million na pas. Oh, we don't know. Only time can tell. Huh? 1 million? Oh, we don't know. Only time can tell. Just believe ug na kay dreams, kuya. Ano na siya, na kay dreams. Dili kay ingon nga I dream lang kutob, dili ka mo work hard. Of I was course, dream talking- will be always dream kung No, dili I was nimo talking like, butangag hard work para mahimo na siyang reality. Dreams in turn into reality. How to make it into reality man? Hard work niya. Kinahanglan gyud nga na kay perseverance, Sean. passion. Dreams will only be remain as dream kung wala kay passion, wala kay kanang di ka mo persevere nga reach ni mo yung dreams. Sige lang kag daydreaming. Sige lang kag how I wish like that. Yawa kay gibuhat, di ba? As early as you are right now, study hard, focus on what you're doing. As I told you, kung sa imong buhaton, do it 100%. Kung musud ka sa kating nga gusto nimong buhaton, strong jud ka nga imong ginang humanon. Di ba? Okay, it's for your own good man. Okay, someday maghimo kag imong family. Unsa may provide sa ilang food, sama mo sila pagpa-school. Kung wakay nakabuot sa imong kinabuhi, di ba? Okay, let's go na. Bye. Bye.